Taliwa sa krisis nining panahona, makalipay hunahunaon nga usa ka Cebuana nakahatag og dakong garbo ug dungog sa tanang Sugbuanon sa natad sa panaw sa kawanangan o space travel. I am referring to Arian Hubay Lazaro from Barangay Aliwanay, Balamban, whose involvement in the successful Artemis II mission around the moon should be our source of pride. Si Nikki, yang angga, usa ka engineer, kansang tahas alang sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, dili basta-basta. Malampuson ang paglupad sa Artemis II ug ang pagbalik niini dinhi sa kalibutan tungod sa tampo ni Nikki nga migamit sa iyang utok o kaalam. Si Nikki usa sa mihago alang sa Orion Fracture Control Team. Busa ato siyang daygon, yukbuan ug pasalamatan sa iyang talagsaong nahimo. Unta ang lalawigan sa Sugbo, mong pasidungog niya pinaagi sa Garbo sa Sugbo Award aron ilhon ang iyang bayanihong binuhatan sa natad sa astronomy. Atong ambitan ang iyang kalampusan in the hope that her success would inspire others to excel in whatever they do for mankind. Ako si Sam Costanilla, inyong komentarista on the dot. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.